right, so Revelation chapter 20. I'm going to go ahead and read the entire chapter. Muy bien, Apocalipsis capítulo 20, como siempre él va a leer el versículo y va a estar en las pantallas en español. All right, so it says, Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hands. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. And he cast them into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after these things, he must be released for a little while. And I saw thrones, and they sat on them, judging, and judgment was committed to them. And I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, who had not received his mark on their foreheads or on their hands, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and they shall reign with him 1,000 years. Now, when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for battle, whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints in the beloved city. And fire came down from God of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and there will be tormented day and night forever and ever. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and heaven had fled away, and there was found no place for them. Then I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were open. And another book was opened, which was the book of life. And the dead were judged according to their works, and by the things which were written in the books. And the sea gave up the dead that were in it, and death and Hades delivered up the dead that were in them, and they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, I thank you for this text. Señor, te damos gracias por este texto. And as we many times in Revelation have seen passages that are vague and hard to understand. A lo largo de nuestro estudio de los pasajes ha habido algunos que son difíciles de entender. And this is no exception. This is not easy to understand. Y este no es una excepción, este no es un pasaje fácil de entender. But I thank you that you've given us your Holy Spirit so that we might understand through him. Pero te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para que podamos entenderlo. That our eyes may be open, that our ears may be attent. Que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros oídos estén atentos. And that we might learn what you want for us this morning. Y que podamos aprender lo que tú quieres que aprendamos esta mañana. We thank you mañana. for this book as we approach the end, as we reach kind of global cosmic images. I pray that we would be able to understand them. Te agradecemos por este libro y te damos gracias por esta imagen global que nos has dado para tener la capacidad de entenderlo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. All right, so the book of Revelation narrates probably 7 years worth of history from chapter 1 to 19. Ahora bien, el libro de Apocalipsis tiene alrededor de 7 años más o menos de duración, desde el primero hasta el último capítulo. We don't find this in Revelation itself. In Revelation itself, we find 3.5 years mentioned many times. No lo vemos directamente en el libro, pero sí vemos que se menciona constantemente 3 años y medio. But most people consider that those 3.5 year periods are actually 2 3.5 year periods leading up for a whole year. Pero la mayoría de los estudiosos a whole 7 years. Consideran que estas dos menciones que se hacen se refiere a 2 periodos de 3 años y medio, dando un total de 7 años. So it took us 19 chapters to study 7 years of what will happen. Entonces nos tomó todos estos capítulos estudiar 7 años de lo que va a suceder. And the thing is, there's a lot of open spaces. There's a lot of questions that are left unanswered. Y lo que sucede es que hay muchísimos hoyos en blanco, que hay muchísimas preguntas que se levantan. And
So we just kind of have to deal with it and say, okay, we don't know all of that's going to happen in the final days. We just know what's important. That's the revelation of Jesus Christ. Y entonces lo que nosotros concluimos es que no sabemos todo lo que va a suceder, solamente sabemos lo más importante, lo que Dios quería que supiéramos, que es la revelación de Jesucristo. And when we get into assumptions, that's when we get into really, we get into arguments, and because people we don't know, and so arguing about stuff we don't know isn't wise. Porque si caemos en suposiciones o supuestos, solamente terminamos en discusiones con diferentes personas y la realidad es que no sabemos qué es lo que sucede, entonces no tenemos hechos concretos para afirmar algo. So if there was a lot of questions that were left unanswered in the 7-year period that we've been studying for the last few months, Y ahora bien, habrá muchas preguntas que se van a quedar sin respuesta a lo largo de de este estudio que hemos tenido del periodo de 7 años. it will be even more so today, because today we're studying 1,000 years in one chapter. Y el día de hoy van a haber más preguntas porque vamos a estudiar 1000 años en una sola predicación. And so there are so many things that people have taught about what is called the millennial reign of Christ. Y ahora hay muchísimas cosas que las personas han dicho acerca de este periodo que llamamos el milenio. There's many different opinions, and there's a lot of different teachings on this. Hay muchísimas opiniones diferentes, hay muchísimas enseñanzas distintas. And you know what? The reason is because it's 1,000 years in one chapter, so there will be a lot of questions that are left unanswered. Y la razón principal es porque son 1000 años en un solo capítulo y hay muchas preguntas que no se responden. And there's so much curiosity, and we want to force so many things into the passage, but the millennial reign of Christ won't be explained fully. What will be explained fully is this concept of the resurrection of the dead and the judgment of all living people. Pero este periodo del milenio no es lo que se va a explicar de forma concreta. Lo que vamos a explicar de forma concreta es que va a venir la resurrección de los muertos. And if you look at Scripture, the millennial reign is mentioned many places, but really the emphasis of Scripture is what is called the resurrection of the dead. A lo largo de la Biblia vemos que el reino del milenio se menciona varias veces, pero a lo que se le da un mayor enfoque es al hecho de la resurrección. So we'll get into it. Let's just go ahead and study kind of verse by verse. Entonces vamos a entrar más en lleno. Veámoslo verso por verso. The first part is very interesting. It says, "Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil, Satan, and bound him for 1,000 years." What I find interesting about this is verse 1. It just says, "And I saw an angel descending." Entonces vemos en el versículo 1 empieza a describir cómo desciende este ángel y lo que más me llama la atención es cómo lo hace. We've seen many times in Revelation where it refers to angels as a great and mighty angel. Y vimos en las primeras partes de Apocalipsis donde veíamos que la descripción era un gran y poderoso ángel. And we've seen in other parts of Scripture where there appears to be some kind of ranking within the angel system, where there's angels that are more powerful than others. Y mientras observamos a lo largo de la Biblia, hay notaciones que nos muestran que parece haber un cierto nivel entre ángeles, que hay ángeles más poderosos que otros. But here it's just a nameless angel. Pero aquí nada más nos menciona a un ángel, incluso ni siquiera menciona su nombre. So who is this angel? Entonces una de las preguntas que sale es ¿quién es este ángel? We have no idea. La respuesta es que no tenemos la And más I mínima think idea. it's that way on purpose. Y creo que esa es una razón que fue hecho así a propósito. Because there's nothing in this passage that would make us think that this angel is exceptionally strong. Porque eso nos hace darnos cuenta en el pasaje que no hay nada que indique que este ángel sea particularmente poderoso. That this angel is just a regular old angel, and he is given the task to bind Satan. Que este es simplemente un ángel común al que se le da la orden de atrapar a Satanás. And what this shows us is that Satan is not on par with God. Y lo que esto nos muestra es que Satanás no está al mismo nivel de Dios. That a lot of people think that the reason that Satan exists is because God has not been able to get rid of him. Porque muchas personas piensan que la única razón por la que Satanás existe es porque Dios no ha tenido la capacidad de deshacerse de él That todavía. there's some kind of cosmic boxing match between God and Satan, and they're in round 12, and I'm not sure who's winning. Y que hay una especie de combate de boxeo cósmico entre el diablo y Satanás y que van en el turno 12 y todavía no se sabe quién va a ganar. And God will ultimately knock out Satan in the 12th round. That was Y close. que Dios al final en el último segundo va a noquear a Satanás y vamos a poder decir, estuvo cerca. That's not the case. Pero eso no es el caso. When God wants to remove Satan from earth, he just sends the weakest angel.
Pero ese no es el caso. Cuando Dios quiere deshacerse de Satanás de la tierra, Él simplemente manda al ángel más débil, Which brings up more questions. lo que nos va a traer más preguntas. If God could destroy Satan whenever he wants, why hasn't he done it yet? Si Dios podía destruir o detener a Satanás en cualquier momento, ¿por qué no lo ha hecho todavía? And once again, there's a lot of questions that are left unanswered, but what I see is that Satan will be loosed again to deceive the nations. Y una vez más, vamos a ver muchas preguntas para los que no vamos a tener respuesta, pero lo que sí vemos es que Satanás va a ser detenido para que no pueda seguir engañando a las naciones. And when he is loosed so that he can deceive the nations, God is giving the nations an opportunity to choose Christ. Y más adelante, cuando vuelva a ser liberado, Dios les va a dar la oportunidad a las naciones de escoger a Cristo. So I believe Satan exists so that people might choose between good and evil, between God and Satan, between righteousness and unrighteousness. Y lo que yo creo es que la razón para que Satanás exista es para que podamos escoger, las personas puedan escoger entre Dios o Satanás, entre la justicia, entre la injusticia, entre la luz y la oscuridad. And yes, the Bible is clear that salvation is of the Lord. Y claro, la Biblia es clara cuando dice que la salvación le pertenece a nuestro Señor. But God also gives us an opportunity to choose Him, to choose life, to choose Jesus. Pero Dios también nos da la oportunidad de escogerlo a Él, de escoger la vida, de escoger a Jesús. And so what I don't want us to think is that God can't handle Satan. Y lo que no quiero que piensen es que Dios no puede con Satanás. That Satan is somehow outside of God's jurisdiction and he does whatever he wants, and then God's trying to chase him down and correct him. And oh no, I can't believe Satan did that. Que Satanás no está trabajando en alguna manera fuera de la jurisdicción de Dios y que Dios está tratando de contenerlo, de atraparlo de alguna manera. But rather God, whenever he wants, could just snap his finger and Satan will be bound. Sino que al contrario, cuando Dios quiera, cuando su voluntad llegue, Él simplemente puede tronar los dedos y derribar a Satanás. Which shows us, and it's not that Satan is weak. Y lo que nos muestra no es exactamente que Satanás es débil, But it shows us the incredible power that God has. That there's no force known to humanity, no force in the universe that could go against what God decrees. lo que sí nos muestra es el enorme y absoluto poder de Dios, que no existe fuerza en el universo, que no existe fuerza espiritual, humana o natural que pueda detenerlo o contener su fuerza. There is no war, there is no struggle, there's only submission. What God says happens. No hay guerra, no hay batalla, no hay rebelión, simplemente sumisión cuando Dios dice que algo suceda. Okay, so that's Satan, and he's bound for a time of 1,000 years, and that's why we call it the millennial reign, because if you see verse 2, it says 1,000 years. Y entonces eso es el momento en que Satanás es amarrado por 1000 años, el tiempo que llamamos el milenio, And it's repeated again in verse 3, y lo repite de nuevo en el it's versículo repeated 3, again in verse 4, en el versículo 4 también, it's repeated again in verse 7, lo repite en el versículo 7, verse 6. en el 6, And so he keeps saying 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years. y sigue repitiendo esta idea, los 1000 años, los 1000 años, los 1000 años. And there's nothing in this text that would make us think that it's anything other than 1,000 years. It keeps saying 1,000 years, 1,000 years. Y no vemos absolutamente nada que nos dé una indicación que sea algo más que 1000 años. Vemos 1000 años, 1000 años, 1000 años. The reason I say this is because there's a lot of people that believe that the millennial reign is not 1,000 years. Y la razón por la que digo esto es que por alguna razón hay personas que creen que el milenio no tiene 1000 años. And here's the reason. Y aquí es una de las razones. About 3rd century, Alrededor del tercer siglo, a church father named Tullian was reading this and said, I don't think this is literal. I think this is a spiritual reign of God. uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, estaba leyendo esto y decía, yo no creo que esto se esté refiriendo a un reino terrenal, yo creo que se está refiriendo a un reino espiritual. And that the church will reign for 1,000 years, and after the 1,000 years, God will come back. Jesus will come back. Y él estaba pensando, yo creo que la iglesia va a reinar de esta manera por 1000 años y después de esto Dios va a regresar. And a man named Saint Augustine, who is one of the most famous church fathers, one of my favorite actually, Y uno de los padres de la iglesia, de los más famosos, San Agustín, picked up on this reading, and Augustine would write that there will be 1,000 years in which the church will rule and reign, and after those 1,000 years, Jesus Christ will come back. él continuó con las ideas que había iniciado la persona anterior y él escribió que la iglesia reinaría por 1000 años y después Cristo volvería. That was in the 4th century. Eso fue en el cuarto siglo. Well,
come the 14th century, there's an issue. Y bueno, entonces cuando llegaron al siglo XIV había algún problema, Because 1,000 years passed and Jesus Christ didn't come back. porque 1000 años habían pasado y Cristo no había regresado. And if you know the Reformation, Martin Luther was an Augustinian monk. Y si ustedes recuerdan a la Reforma, Martín Lutero era un monje agustino. So Martin Luther believed what Augustine taught. Entonces Martín Lutero creía en la teoría de Agustino. But all of a sudden, 1,000 years doesn't line up because it's been more than 1,000 years and Jesus Christ hasn't come back. Y entonces él se encontraba confundido. ¿Qué pasó? Ya pasaron los 1000 años, Cristo no ha regresado. And so what was birthed then is what's called amillennialism. Y lo que nació en ese tiempo es lo que llamamos el amilenialismo. That there's a huge amount of Christians that don't believe that this is a literal thing. Que hay una gran cantidad de cristianos que no creen que el milenio sea una cuestión literal. And I think they're wrong. Y yo creo que ellos están equivocados. Because of this clear repetition, he will reign for 1,000 years, he will reign for 1,000 years. Porque está esta constante repetición de que Él reinará por 1000 años, de que Él va a reinar por 1000 años. And yes, Revelation isn't chronological, but this is after Jesus Christ returns in chapter 19. Y sí es cierto, el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico, pero esto nos muestra que sí, ya está hablando después de que Él hizo cosas en el capítulo 19. So what we believe and what many Christians believe is that when Jesus Christ comes back, he will set up an earthly kingdom in Jerusalem for 1,000 years. Y lo que creemos y lo que muchas personas creen es que cuando Cristo regrese va a iniciar un reino terrenal en Jerusalén por 1000 años. Let's look at it in kind of verse 3 through 5. It says, back to Satan, it says, and he was cast in the bottomless pit and shut up. And there was a seal set on him, or seals on him, so that he should deceive the nations no more till 1,000 years were finished. But after these things he must be released for a little while. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. And I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus, and for the word of God, who had not worshipped the beast and his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. So let's talk about the resurrection from the dead. Y entonces en esos dos versículos, en el 4 y en el 5, está hablando de la resurrección. When Jesus Christ comes back, it says in 1 Thessalonians that the dead in Christ shall rise first. Y les dijo a los tesalónicos que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. So this is prior to God unleashing his wrath, what we've seen in verses 4 through 19. Y estamos hablando de que esto es antes de que Dios liberara su ira sobre la tierra. And when Jesus comes back, he comes back with his saints. Y que cuando Cristo vuelve, regresa con sus santos. We saw that last week, that Jesus, or 2 weeks ago, that Jesus comes in a white horse, and he's got an army of Christians behind him, and we're all being white horses, which is kind of cool. Eso fue lo que vimos hace 2 semanas, que Cristo venía en su caballo blanco y detrás de él venían todos los santos. But now we're seeing that those who were beheaded for their faith, and those who didn't worship the beast, they are resurrected too. Y ahora, pero aquí vemos a los que murieron por la causa de Cristo, que están resucitando también. And so we see that the resurrection isn't all at once. Y lo que vemos es que la resurrección no sucede toda al mismo tiempo. That Christians begin resurrecting with Jesus, with the rapture, Que una parte empieza cuando está el rapto and the rest resurrect when Jesus Christ comes back. y el resto van a resucitar cuando Cristo regrese. And what they're going to do is, it says that they're going to receive thrones. Y lo que vemos es que ellos van a recibir tronos. Now, this whole concept of the resurrection of the dead is so crazy. Y ahora todo este concepto de la idea de la muerte y la resurrección está bastante loco. I was watching some scientific videos on YouTube, and they were mocking the idea of the resurrection. Estaba viendo algunos videos científicos en YouTube y ellos estaban burlando de la idea de la resurrección. And they were saying that almost every religion has intertwined into it the concept of resurrection. Y ellos decían que casi todas las religiones han llegado a esta misma idea de la resurrección. Whether it be some Eastern religions with, what's it called, with reincarnation, thank you. Dice, ya sea con algunas de las de Medio Oriente que tienen este concepto de la reencarnación, And the Judeo-Christian religions that teach that men will rise from dead. y hay otras religiones que literalmente enseñan que el hombre se va a levantar de la muerte. And so that they were saying men are intrigued by this, but this is obviously impossible. Y ellos decían, muchas personas creen esto, pero esto es obviamente imposible. And yes, it is completely impossible. Y la realidad es que sí, es completamente imposible. But it's saying people that were beheaded
Pero aquí lo que dice es que las personas que han sido decapitadas will come back to life. van a volver a la vida. That's why it says in verse 5, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were over. Pero, y es por eso que dice en el versículo 5 que el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que los 1000 años sean terminados. So this is phenomenal to think. Y esto es un fenómeno increíble para pensar. It says that the sea will give up its dead, and that death and Hades sometimes refers to hell, Hades sometimes refers to the grave. It's likely talking about the grave here. That the graves will open, and that the sea will give those who died in it. Y dice que el mar entregará a sus muertos y la muerte y el Hades entregarán sus muertos. Y el Hades se puede referir a dos cosas diferentes, pero en este momento se está diciendo refiriendo a la tumba. Entonces dice que las tumbas van a entregar a todos sus muertos. So I know a lot of people don't teach this because it's probably the weirdest part of Christianity. Y yo sé que muchas personas no enseñan esto porque probablemente es la parte más rara de toda la But idea de cristiandad. it is one of the central themes in all of Scripture. Pero es uno de los temas centrales dentro de toda la escritura. Is that one day you and I will rise. Y es que un día tú y yo vamos a It resucitar. doesn't matter if we've been dead for a day or 1,000 years. Upon Jesus Christ's second coming, every single Christian will come back to life. Y que no importa si tú estuviste muerto por un día o por 1000 años, cuando Cristo regrese, todos vamos a The resucitar. tomb you were buried in will open. Las tumbas se van a abrir. If your ashes were thrown into the sea, or if you were shipwrecked and died at sea, Si tus cenizas fueron aventadas al mar o puestas en un barco, somehow the dead will come out of the ocean. de alguna manera los muertos van a regresar del mar. You're like, this sounds crazy. Y nosotros pensamos, esto suena muy loco. And it is. Y lo es. This is what it means to be a Christian. Eso es lo que significa ser cristiano. You have to believe crazy things. Tienes que creer unas cosas muy locas. And one of those crazy things is that God will raise the dead, Y una de esas cosas locas es que Dios va a levantar a los and that muertos. we will live again, Y que vamos a vivir de and nuevo. that we will have new, glorified, beautiful bodies. Que tendremos nuevos y hermosos cuerpos glorificados. That those bodies will be made out of our old material. Que esos cuerpos Serán hechos de nuestra vieja materia. Like it says in 1 Corinthians, that it's like a seed that dies and gives forth a tree. Y es lo que está hablando en Corintios, que la semilla muere, pero después se regresa y da fruto. And that's what happens. Our first bodies are like a seed that one day will bring forth a new body, which is glorious. Y eso es lo que va a pasar, que nuestros cuerpos viejos van a ser como la semilla que después van a dar paso a un nuevo cuerpo. And we'll look at these glorious bodies in the next 2 chapters. It won't make too much emphasis this chapter. Y vamos a ver eso en los próximos 2 capítulos, no vamos a hacer mucho énfasis en eso hoy. That what we do know is that the Christians will rise from death. Pero lo que sí sabemos por seguro es que los cristianos se van a levantar de la muerte. Now, here's another question that will arise. It's important to answer, Y hay otra pregunta que inmediatamente sale a relucir, que es importante contestar, which is in verse 4. que está en el versículo Just to 4. give you the context, remember last chapter, Jesus Christ comes back, and all the armies of the world are camped against him, and with the sword that comes out of his mouth, he destroys all of his enemies. Entonces déjenme recordarles un poco el contexto. Cristo volvió y todos los ejércitos de la tierra se reunieron para luchar contra él, y de su boca salió una espada que los acabó a todos. So he defeats all of his enemies. Entonces él derrotó a todos sus enemigos. And Christians come back with Jesus to reign. Y los cristianos volvieron con Jesús para reinar. But the question is, if God killed all his enemies, then who are we going to reign over? Y la pregunta es, si Jesús mató a todos sus enemigos, ¿sobre quién van a reinar? If everybody's a king, then nobody's a king. Si todos son reyes, entonces nadie es rey. If everybody were the president, then nobody would be the president. Si todos fuéramos presidentes, entonces ninguno sería presidente realmente. So how can it say that those that come back with Jesus and those who rise from death will judge over other people? Entonces, ¿cómo puede decir que esos que vuelven con Cristo, que resucitados de la muerte, van a gobernar junto con Él? We don't know. Y la respuesta es que no But sabemos. what many people assume, and this has to be just an assumption, Pero muchas personas asumen, y marcando que esto es solamente una asunción, is that God's enemies will be destroyed when Jesus Christ comes back in the battle of Armageddon. que los enemigos de Jesús van a ser destruidos en la batalla del Armagedón, But that will just be the armies of the world. pero que eso solamente van a ser los ejércitos del mundo, That's not talking about every single human being. que no está hablando de cada ser humano en el planeta, This probably isn't counting women and children. que probablemente no está contando ni a las mujeres ni a los niños. And so for 1,000 years, these people that remained after the tribulation Y que por este periodo de 1000 años, las personas que lograron sobrevivir a ese periodo will procreate,
van a procrear and will once again fill the world, y una vez más van a llenar la tierra and Jesus Christ will rule from Jerusalem. y Jesús va a reinar desde Jerusalén. And this is promised in the Old Testament, and we see it here in the New Testament. Y esa es una promesa que vemos en el Antiguo Testamento, que la vemos también aquí en el Nuevo Testamento. And it's during the millennial reign, and then after the millennial reign, I'll continue. Jesus Christ will be king. Que durante el milenio y después del milenio Jesús va a ser rey. That it's not going to be an election. Que no va a haber una It's elección, not going to be a democracy. no va a haber una It's democracia. going to be a theocracy where God will reign from Jerusalem over all the nations. Vamos a tener una teocracia donde Jesús va a reinar desde Jerusalén a todas las And naciones. Satan will be bound, and so nobody will be deceived anymore. Y Satanás estará atrapado y ya no podrá engañar a nadie más. Everybody will follow God's law. Todas las personas van a seguir la ley de Dios. Everybody will be obedient to God's law. Todos serán obedientes a la ley del Señor. But let's continue. Pero continuemos. Verse 6 Versículo 6. says, "Blessed and holy is he who is part of the first resurrection. For the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and shall reign with him for 1,000 years." So this is what I said earlier, that those who have part of the first resurrection, the Christians that rise from death, Esto es lo que yo estaba diciendo un momento antes, los que tienen parte en la primera resurrección. the second death has no power over them. We'll talk about that at the end of the chapter. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos y vamos a hablar de eso al final del capítulo. But Christians will be reigning with Christ for 1,000 years. Pero que los cristianos van a estar reinando con Cristo por 1000 años. That's all we're told about the millennial reign. Eso es todo lo que nos dice del reino milenario. Jesus Christ will set up a literal kingdom. Jesús va a iniciar un reino literal en la tierra. The capital of the world will not be DC, it won't be Mexico City, it won't be London, it will be Jerusalem. Y que la capital del mundo no va a ser Washington ni México DF, sino que va a ser Jerusalén. And it'll be peace for 1,000 years. It'll be a perfect reign for 1,000 years. Y que habrá paz por 1000 años y un reino perfecto por 1000 años. Satan will not be allowed to deceive people, and therefore there will be a perfect reign. A Satanás no se le va a permitir engañar a las personas y por lo tanto habrá un reino perfecto. But after 1,000 years, Satan will be released again. It says, verse 7. Pero después de 1000 años Satanás será liberado de nuevo, es lo que dice en el versículo 7. Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are on the four corners of the world, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sands of the sea. Y vemos cómo él va a ser liberado y va a salir a reunir a los ejércitos de la tierra. And this concept of Gog and Magog is actually something that is prophesied all the way back in Ezekiel. Y tenemos esta idea de Gog y Magog que va todo el tiempo atrás hasta los profetas del Antiguo Okay, Testamento. so the millennial, as I understand it, Jesus Christ is ruling and reigning literally, physically from Jerusalem. Y entonces lo que vemos es que el reino milenario es Jesús reinando literalmente desde Jerusalén. The vast majority of humans died during the tribulation or in Armageddon in the war against God. La gran mayoría de los seres humanos habían muerto por la tribulación o por el Armagedón. But afterwards, during 1,000 years, is a lot of time to repopulate the world. Pero 1000 años es más que suficiente tiempo para volver a repoblar toda la tierra. And before Jesus Christ finishes the renewal of heaven and earth, which you will see in the next 2 chapters, Y un poco antes de que Jesús termine de renovar los cielos y la tierra, que veremos en el próximo capítulo, he's going to give the remaining human beings an opportunity to choose for themselves to follow Jesus. Él va a darles una oportunidad a todos los humanos que queden en ese momento de escogerlo a Él. And Satan is released. Entonces Satanás va a ser liberado And instead of the majority of people choosing to be faithful to Jesus, y en lugar de que la mayoría de las personas decidan seguirles fieles a Jesús, many of them will be united to battle against God. muchos de ellos van a ser reunidos para la batalla contra Dios. How many people? ¿Cuántas As personas? many as the sand of the seashore. So we're talking about a huge number. Tantas como la arena del mar. Entonces estamos hablando de un número enorme. And to me it's like, don't they get it? Y la pregunta es, o lo que sale es como que no lo entienden, Don't they understand that you cannot fight against God? que no entienden que no puedes pelear contra Dios. And we saw this last chapter, that all the armies of the world are encamped against God, and God comes with his entire army, and how does he kill them? Opens his mouth, kills them all. Y lo vimos en el capítulo anterior,
que Jesús viene con todo su ejército y todos los ejércitos de la tierra se reúnen contra él. ¿Y cómo los derrota? Con una espada que sale de su boca. And then we see that Satan is bound by who? By a nameless angel. Y luego dice que Satanás es apresado por un ángel sin nombre. And we're going to see they're all going to be consumed by fire. Y vamos a ver lo que sigue, que todos van a ser consumidos por fuego. And this is what it means. This is what the revelation of Jesus Christ means. Y esto es lo que significa, esto es lo que la revelación de Jesús es. What we shouldn't do upon reading Revelation is try to chart out everything, event by event. Cuando leemos el Apocalipsis, lo que no deberíamos tratar de hacer es hacer una tabla de tiempo de cada uno de los That's not the eventos que van a purpose. suceder. Ese no es el The propósito purpose del is to be libro. like, whoa, you don't mess with God. El propósito es no te metas con Dios. You can have all the armies of the world and you can't stand against him. Tú puedes decir, vas a tener todos los ejércitos de la tierra y aún así no tienes la más mínima oportunidad contra él. You can have all the satanic power in the universe, but you can't stand against his decrees. Puedes tener todo el poder satánico del universo de tu lado y aún así no puedes ir en contra de su This voluntad. is the purpose of Revelation, that we might understand, oh my goodness, God is far more powerful than we ever imagined. Y este es el propósito de Apocalipsis, que nosotros nos demos cuenta y digamos, oh Dios santo, Él es mucho más poderoso de lo que jamás creímos que era. So these armies get together, Entonces estos ejércitos se reúnen and it says, and they went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints in the beloved city. This is Jerusalem. And fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, and where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. So we see, once again, this final battle. Entonces vemos una vez más esta batalla final. But, it's hard to name it or call it a battle because, the armies are camped against God. Y sabes, realmente es incluso difícil llamarlo una batalla porque los ejércitos se reúnen And fire descends from heaven and they're done. y el fuego cae del cielo y los consume. Okay, and what happens with Satan? This is great. Pero ¿qué sucede con Satanás? Y esa es la mejor parte. It says that he will be tormented day and night in the lake of fire forever and ever. Dice que él será torturado de día y de noche por los siglos de los siglos. Which shows us two things. Lo cual nos muestra dos cosas. Satan will pay. Uno es que Satanás va a pagar por lo que ha hecho. It says in the Gospels, Jesus talking about hell, it says the place that was prepared for Satan and his angels. Lo vemos en los evangelios. Cuando Jesús hablaba del infierno, él decía que era el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Satan will pay in hell for all that he has done. Satanás va a pagar en el infierno por todo lo que ha hecho. There will be justice that will be served. Justicia le va a ser aplicada a él. So many times we think that Satan will be in hell, kind of running around and having a good time. Muchas veces pensamos que Satanás va a estar ahí en el infierno simplemente pasando un buen rato, como gobernando, que ese es su lugar de estar. This is just to make it feel more like hell. Fire and brimstone. Esto es simplemente para que se den una idea de cómo va a ser el infierno. I think you need to disconnect it. Did you disconnect it? Okay. All right. So, anyways, fire and brimstone. Fire from heaven consumed them. Es para que tienen parte de fuego del cielo que ahí los consume. So, Satan will not be in hell reigning. Entonces Satanás no va a estar en el infierno reinando. We oftentimes have this image of Satan having a throne in hell, Muchas veces tenemos esta imagen equivocada de Satanás sentado en su trono en el infierno. and that forever and ever he's got like all the cool music and like, I mean, being Satan doesn't sound like a bad job. Que muchas veces pensamos y que él está sentado en su trono con música y poder y piensas, bueno, ser Satanás no es un mal trabajo. But the reality is that Satan will be tormented. He will pay for all of his crimes. He will pay for going against God. He will pay for his treason. Pero la realidad es que Satanás va a pagar, va a ser atormentado por todos sus crímenes, va a ser atormentado por haberse rebelado contra Jesús. We'll talk more about the lake of fire in a second. Vamos a hablar un poquito más en un momento. Okay, so after this battle, with the people who lived through the millennial reign, Entonces, después de esta batalla que se cumple al final del milenio, we have another resurrection. tenemos otra resurrección más. Verse 11. Versículo 11. It says, Then I saw a great white throne, and him who sat on it, whose face the earth and the heaven had fled away from. And there was found no place for them.
And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works and according to the things which were written in the books. And the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead that were in them, and they were judged, each one according to their works. Then death and Hades were cast into the lake of fire, and anyone not found in the book of life was cast into the lake of fire. So let's look at this. It says that there's a great white throne, and so this is called, because people aren't very creative, the great white throne judgment. Entonces vemos en el versículo 11 que hay un gran trono blanco y gente muy inteligente y creativa le ha puesto el juicio del gran trono blanco. And what happens is, just like Christians rise from death, Y lo que sucede es que de la misma manera que los cristianos van a resucitar o van a levantarse de la muerte, after the millennial, everybody will rise from death. después del milenio todas las personas van a resucitar. So every single human being who has ever existed, as of right now, it's 45 billion humans, Entonces todos los seres humanos que han existido a través de la historia, que al día de hoy son millones de millones, will come back to life. van a regresar a la vida. This is where it says that the ocean will give up its dead and the graves will give up their dead. Y esto nos está diciendo que el mar va a regresar a sus muertos y la tumba va a regresar a sus muertos And they will be judged. y van a ser juzgados. They're going to be judged according to 2 books. Y van a ser juzgados de acuerdo a 2 libros. And there's no mention that non-Christians won't be, or rather the Christians won't be included in this. Y no hay Ninguna mención. ninguna mención de que los cristianos van a ser juzgados en esta parte. No van a ser. De que no van a ser juzgados en esta parte. It says all of the dead will be judged. Dice que todos los muertos van a ser juzgados, But there are 2 books. pero que hay 2 libros. It says it in verse 12. Dice en el versículo 12 That one of them is the book of life, que uno de ellos es el libro de la vida and the other one is that they will be judged according to their works. y el otro es un libro en el que los van a juzgar de acuerdo a sus obras. So there's 2 judgments that will occur. Entonces va a haber 2 juicios que van a ser sucediendo en ese momento. One will be God will judge those who are not Christians. El primero va a ser donde Dios va a juzgar a aquellos que no son cristianos And the sentence to that will be hell. y la sentencia para ellos va a ser el infierno. But not only that, Pero no solamente eso, it says that they will be judged according to their works. dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. There's reason to think, looking at other scriptures, that there are different degrees of punishment in hell. De acuerdo a diferentes escrituras podemos asumir que hay diferentes tipos de castigo en el infierno. That Jesus says that the judgment of Sodom and Gomorrah will be more tolerable than for Jerusalem and those who reject Jesus, because had they had the message that Jerusalem had, they would have repented. Porque por ejemplo Jesús dijo que el castigo para Sodoma y Gomorra sería más aceptable que el castigo para Jerusalén, porque si ellos hubieran recibido el mismo mensaje que recibieron los de Jerusalén, ellos se habrían convertido. So there appears to be different levels of judgment even within hell. Entonces parece haber diferentes tipos de juicios y de castigos incluso en el infierno. And so the first judgment will be, are you a Christian or are you not? Are you going to heaven or are you going to hell? Entonces el primer juicio va a ser, ¿eres un cristiano o no? ¿Vas al cielo o al infierno? That's what it says in verse 15, that whoever was not found in the book of life was sent to the lake of fire. Y entonces dice en el versículo que aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, But then it also talks about them being judged according to their works. pero también habla de ser juzgados de acuerdo a sus obras. Now, this I believe applies for the Christian as well. Ahora, yo también creo que esto aplica para los cristianos de la misma manera. The Bible says, speaking to Christians, that we will have to give an account for every word we say. Porque la Biblia habla de que nosotros los cristianos tendremos que dar respuesta de todo lo que hicimos y dijimos. So, one day the books will be opened and every single word you uttered will be written in there. Y un día los libros van a ser abiertos y cada palabra que hayas dicho va a estar And escrita ahí. every single thing you did will be written in there. Cada cosa que hayas hecho va a estar escrita ahí. Sounds terrifying? ¿Suena aterrador? It does. Lo es. The good thing is La buena noticia es that que, if we're in Christ, we have been forgiven all of our wrongdoings. que nosotros que estamos en Cristo ya hemos sido perdonados de todo lo malo. Our sins will be pardoned. Nuestros pecados fueron perdonados. We will not pay negative consequences for our sins. No vamos a pagar de forma negativa por nuestros pecados. But it says elsewhere in the Bible that we will be rewarded according to the way we lived.
Pero sí dice también otra parte de la Biblia que seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. So some people's works will be useless, and this is quoting 1 Corinthians, Y algunas de nuestras obras van a ser inútiles, And there will citando be- lo que está en Primera de Corintios, and there will be no reward for them. y no va a haber ninguna recompensa por lo que hicimos. And some of our works will be righteous, and there will be a reward for them. Y algunas de nuestras obras habrán sido obras justas y vamos a recibir una recompensa por ellas. So if we are found in the book of life, our sins are forgiven, but we are also rewarded rather on a basis of works. Entonces, si nos encontramos en el libro de la vida, nuestros pecados habrán sido perdonados, pero vamos a recibir una recompensa de diferentes niveles. Now, I want to talk briefly about this, and I'm going to speak about it briefly, even though I believe it's one of the most important parts of all of Scripture. Y ahora quiero hablar muy brevemente de esto, y quiero hacerlo breve a pesar de que es una de las partes más importantes, Because this will be the biggest focus of next week and the following week. porque esto va a ser el enfoque principal en la semana que viene y en la que le sigue. And that is that things will be physical at this point. Y la situación es que las cosas van a ser físicas en este punto. Before God judges the dead, Antes de que Dios juzgue a los muertos, He brings them back to life. Él los regresa a la vida. Why would He do that? ¿Por qué lo haría? Why not just do a spiritual judgment? ¿Por qué no hacer un juicio espiritual? Why not just judge their souls as He is right now? ¿Por qué simplemente no juzgar sus almas como están en ese momento? Why bring people back with physical, literal bodies? ¿Por qué regresar a las personas a la vida con cuerpos físicos? We will talk about next week for the Christians is because He wants us right now to understand that the pleasures and joys that we will have in the new creation will be similar to the ones we have now, but without any effect of sin. Y vamos a hablar un poquito más, mucho más de eso la próxima semana, pero lo que nos está tratando de mostrar es que los gustos, los placeres, los deseos, todo lo que vamos a tener en la siguiente vida van a ser como los que tenemos en esta vida, pero sin estar contaminados por el It'll pecado. be perfection. Habrá perfección en And it ellos. wants to excite people because they're saying, oh, yeah, I've had beautiful food. I've loved seeing a beautiful sunset. I love having friendships. Y quiere que lo veamos y que lo disfrutemos y que pensemos, sí, ahorita tengo deliciosa comida y tengo unos amigos maravillosos y me encanta ver los atardeceres. The new creation will be that times a million. La nueva creación va a ser lo mismo, pero muchísimas veces mejor. It's not just a spirit floating somewhere. No solamente son espíritus flotando por ahí, Eternity will be physical. la eternidad va a ser física. And for us, that's beautiful. Y para nosotros eso va a ser hermoso, But at the same time, it's horrifying for those who aren't Christians. pero al mismo tiempo va a ser horroroso, terrible para aquellos que van a morir sin Cristo. Because just like the pleasures of the new creation will be physical for us, Porque de la misma manera que los placeres del nuevo mundo van a ser físicos para nosotros, the pain of hell will be physical for those who reject Jesus. el dolor del infierno va a ser también físico para aquellos que rechacen a Jesús. And He compares it to a lake of fire. Y Él lo compara con un lago de fuego. This is what hell will be. Y esto es lo que el infierno va a ser. Hell will be people that will be raised to a new body El infierno va a ser personas que van a ser resucitadas en un cuerpo nuevo, that is capable of feeling pain just like you and I feel pain, que es capaz de sentir dolor de la misma manera que tú y yo sentimos dolor hoy en día, that will be burning for an eternity without there being any rest. pero que van a ser quemados por toda la eternidad sin descanso. Like I said, that's horrifying. Y eso es algo terrible. I don't know if you've ever burnt yourself. No sé si alguna vez te has quemado. One time I had a hot water heater explode on me. Una vez me tocó que me explotara un calentador de And agua. we're talking about a second, Y estamos hablando de unos segundos. and I mean the recovery took a long time. Y aún así la recuperación me tomó un muy largo I tiempo. mean, and it was as painful as it gets. Y la verdad es que fuera tan doloroso como es posible que fuera. Now that was a second in flames. Y ahora eso fue un segundo en las llamas. Now imagine not a second, not a minute, not hours, but forever and ever. Y ahora imagínense que no son segundos, no son minutos, no son horas, es por toda la eternidad. Hell is horrifying, El infierno es una cosa horrorosa. and that's why Y esa es la Revelation razón is written in large part, por la que Apocalipsis ha sido escrita. so that we might say, okay, that is horrible. I don't want to go there. Para que nosotros podamos verlo y decir, eso es horrible, yo no quiero estar ahí. But that we might also say that is horrible. We need to evangelize. Y también nosotros como cristianos podemos ver, eso es horrible, necesitamos compartir el Evangelio. We need to let people know about the hope that there is in Jesus Christ. Necesitamos
que otras personas conozcan de la esperanza que hay en Cristo. Okay, so let me finish with 4 questions. Entonces déjenme terminar con 4 preguntas. Are you living in light of the knowledge that you will give an account for everything you do? Y la primera es, ¿estás viviendo sabiendo que darás cuenta de todo lo que hagas? Because here's the thing, I believe firmly, completely, and entirely in grace. Porque verán, yo realmente creo completa y totalmente en la gracia. It's by grace that we are saved. Es por gracia que somos salvos. But at the same time, we need to understand that we will give an account for everything that we're doing, even as Christians. Pero también tenemos que entender que tarde o temprano tendremos que responder por todo lo que hemos hecho con nuestras vidas como cristianos. I love what Francis Chan said. He said, my biggest fear isn't failure. My biggest fear is success in something that doesn't matter for eternity. Y Francis Chan lo dijo de esta manera: mi mayor temor no es fracasar, mi mayor temor es tener éxito en algo que no va a ser relevante para la eternidad. Are you living in light of you will give an account for every single thing you do? Y tarde o temprano vas a tener que dar cuentas por todo lo que hiciste en tu Let me vida. state it another way. Déjenme colocárselos de otra manera. Is what you're doing having an eternal impact? ¿Lo que estás haciendo está teniendo o va a tener un impacto en la eternidad? Second question. Segunda pregunta. Do you over spiritualize everything? ¿Sobre espiritualizas todo? This is a big problem in the church. Y este es uno de los grandes problemas de la iglesia. That for the church, it's almost escapism. For the church, it's almost escapism. What a lot of people want to do is they just want to get over it and let's leave. Let's go to heaven. Y que suena de una manera que la mayoría de las personas lo único que quieren es, la realidad es que es como simplemente acabemos con esta vida, terminemos y ya vámonos al cielo. And I'm over this. I want to leave. Y yo ya quiero terminar y ya me quiero ir. And the goal is to leave the physical and go to the spiritual. Y la meta de muchos es simplemente abandonar este mundo físico y irse al espiritual. And that's kind of Christianity, but not because of the Bible, but because of Greek influence. Y eso sí ha sido parte del cristianismo, pero no por la Biblia, sino por la influencia griega. For Greek philosophers in the first century, the spiritual was good and the physical was bad, so the goal is to leave the physical and get to the spiritual. Porque la creencia que tenían los filósofos griegos de la antigüedad era de que el mundo físico es malo y el espiritual es bueno, por lo tanto, lo mejor es tratar de llegar al espiritual lo más rápido posible. But that's not Christianity. Pero eso no es el cristianismo. Christianity is both spiritual and physical. Cristianismo es ambas cosas, físico y espiritual. God won't only redeem your soul, He will redeem your body. Porque Dios no solamente va a redimir tu alma, va a redimir tu cuerpo. That God won't only reign in heaven, He will reign in Jerusalem. Dios no solamente va a reinar en el cielo, va a reinar en la tierra desde That Jerusalén. His kingdom is not only a spiritual kingdom, it's also a physical kingdom. Que su reino no es solamente un reino espiritual, sino también es un reino físico. That's why we're told to pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Y por eso es que oramos que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Third question. Tercera pregunta. Have you elevated Satan to the level of God? ¿Elevas a Satanás al nivel de Dios? Do you spend so much time rebuking Satan and thinking about Satan and praying against Satan that you forget that really the power is found in Jesus Christ? ¿Pasas tanto tiempo reprendiendo a Satanás y reprendiendo a sus demonios y peleando con el mundo espiritual que se te olvida que el verdadero poder lo tiene Dios? You forget that even Satan is subject to God? O sea, ¿te ha olvidado que incluso Satanás está dominado por Dios, es un siervo de Dios? That God can speak a word and Satan's time on earth would be over. Que Dios solamente tiene que decir una palabra y Satanás es apresado y se acaba su tiempo. And lastly, Y finalmente, are you desiring this perfect rule of Jesus? ¿anhelas el reinado perfecto de Dios? This is something that Christians should be all about. Y esto es algo sobre lo que los cristianos deberíamos tratar todo el And tiempo. this is like I said, one of my biggest frustrations with Christian mindset. Y esto es una de mis más grandes frustraciones con la mentalidad cristiana de hoy en día, It's so individualistic. que es tan individualista. It's my relationship with Jesus. Es mi relación con Jesús, It's I want to go to heaven. es yo quiero ir al cielo, But the Bible paints a much more broad picture pero la Biblia pinta una imagen muchísimo más amplia que eso. of a kingdom, Habla de un of a reino, people, habla de gente, of a city, habla de una ciudad, of a nation, de una nación, of a perfect reign. de un reino perfecto. Are you excited to be a part of this? ¿Estás emocionado de poder ser Are parte de you ese looking reino? forward to finally politics working?
¿Estás esperanzado en finalmente poder llegar ahí? where it won't just be bureaucracy and empty laws and corruption, but there will be a just king that will reign over the earth with a perfect kingdom. Donde ya no va a haber tanta burocracia y donde ya no va a haber corrupción y ya donde va a haber políticos exagerados, sino que simplemente un rey totalmente justo. Where there will be no more right wing or left wing or center wing or anything other than Jesus Christ's perfect rule. Donde ya no va a haber movimientos de izquierda o de derecha o de centro, sino simplemente el reino perfecto de Jesús. This is what the Bible is pointing towards. Y esto es a lo que la Biblia nos está apuntando. This is what the Bible is getting to. Esto es en lo que la Biblia nos está metiendo. Jesus Christ will come back and he will set up a perfect kingdom. Jesús va a regresar y Él va a colocar un reino Now perfecto. the millennial is exciting, Ahora, el milenio es algo emocionante, but it gets even more exciting next week pero se va a poner aún más emocionante la próxima semana. when we see that it's not only going to be God ruling perfectly over a fallen world, Cuando vamos a ver que no va a ser solamente Dios reinando de forma perfecta sobre un mundo caído, but rather God creating a new world and a new heaven where there is no more sin, where there is no more curse, where there is no more wrong. sino que veremos a Dios creando un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrán mal. And there's something about this hope Y hay algo acerca de esta esperanza that makes Christianity different than any other philosophy or religion or mindset. que hace al cristianismo totalmente diferente de cualquier otra religión, filosofía o idea. That yes, there is corruption in this nation or any nation, Que sí, hay corrupción en este mundo, en todas las naciones, but our primary identity is that of a nation that is to come, which is perfect. pero que nuestra principal identidad es la de la nación que está por venir. And yes, there is injustice and tyranny and oppression, Y sí, hay injusticia y hay opresión en este mundo, but we're looking for the perfect kingdom that will have a perfect ruler that will be Jesus Christ. pero estamos esperando por el reino perfecto que va a tener un rey perfecto que es Jesús. And our hearts are full of joy, Y nuestros corazones están llenos de alegría. and our hearts are full of hope, Y nuestros corazones están llenos de esperanza, knowing that this world will not continue as it is forever. sabiendo que este mundo no va a seguir de esta manera para siempre. That when the Bible says that Jesus Christ loves the whole world, he means it. Que cuando la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, Él realmente lo está diciendo porque lo cree. His love isn't just for a select few. Que su amor no es solamente para unos pocos, His love is for humanity, que su amor es para toda la humanidad and his love is for creation. y que su amor es para toda la creación. And one day he will rule personally from Jerusalem. Y que un día Él va a reinar personalmente, directamente de Jerusalén. And my question is, are we anticipating this? Y mi pregunta es, ¿estamos anhelando Are we esto? joyfully waiting for it? ¿Estamos alegremente esperando? Is it something that excites us? ¿Es algo que nos emociona? It should. Debería. Let's stand and let's pray. Vamos a ponernos de pie y a orar. Jesus, I thank you so much for this concept of resurrection from the dead. Jesús, te damos tantas gracias por este concepto de la resurrección de los muertos. That one day we will rise and have new bodies. Que un día nos vamos a levantar y tener cuerpos nuevos. That one day we will be ruling with you. Que un día estaremos gobernando contigo. That you will set up a kingdom in Jerusalem. Que un día vas a iniciar tu reino desde Jerusalén. That you will come into humanity and that you will set every wrong right. Y que tú vendrás y estarás entre la humanidad y vas a hacer todas las cosas que están mal buenas. And you will set up a perfect kingdom. Y que tú vas a colocar un reino perfecto. And Jesus, as we study this passage, Y Jesús, mientras estudiamos estos pasajes, pray that you would remind us these things. te pedimos que nos recuerdes varias cosas. That we will give an account for all that we do. Que vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. That you will bring a physical kingdom, not just a spiritual Que kingdom. tú vas a traer un reino físico, no solamente un espiritual. That you are so much higher than any power, including Satan. Que tú eres más grande que cualquier otro poder en el universo, incluido Satanás. And that you rule and you reign, and we cannot wait for you to perfectly rule over this world. Y que tú eres rey y que tú gobiernas y que no podemos esperar a que tú vengas e instaures tu reino perfecto en We la tierra. cannot wait for Satan to be bound, No podemos esperar a que Satanás sea atrapado and even more so, we cannot wait until he's cast into the lake of fire. y no podemos esperar hasta que tú lo avientes en el lago de fuego. Help us live with that day in mind. Y danos esperanza teniendo ese día en nuestras We cabezas. love you, Jesus. In your name we pray. Te amamos y es en tu nombre que oramos. Amen.
Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you. Porque